Odluke koje najviše utiču na naš život donosimo u kuhinji. Od tih odluka zavisi zdravlje, raspoloženje, koncentracija, kondicija, pa čak i odnosi sa bližnjima i intimni život. Izuzetno korisne savete vezane za zdravlje čućemo od profesora doktora Valter Fajta, koji je doktor zoologije, područje nutricionističke fiziologije. Predavanja koja ćete imati prilike da gledate snimljena su uživo u Kulturnom centru Politehničke akademije u Beogradu. Imaćete prilike da saznate kako da sprečite nastanak nekih veoma teških bolesti i stanja, kao i kako da vaše zdravlje unapredite do visokog, zadovoljavajućeg stepena. Verujem da ćete uživati i da će ono što ćete čuti uticati na vaš celokupni način života i tako dodati dosta godina vašem životnom veku. Ja sam Tatjana Komadina i vodit ću vas na uzbudljivo putovanje ka boljem životu. I'm going to talk about lifestyle and health. Ja ću govoriti o načinu života i o zdravlju. In the 1960s, 1960. godina people believed that the Japanese were genetically different to those living in the West. ljudi su verovali da su Japanci genetski drugačiji od naroda u drugim krajevima sveta. And the reason for that is that the Japanese weren't getting the same diseases as the people in the West. Razlog zato je bio u tome što Japanci nisu obolevali od istih bolesti od kojih su obolevali narodi zapadnog sveta. For example, if you take colorectal cancer, Na primjer, ako uzmete rak debelog creva i čmara, the people in the UK were very prone to this cancer in the 1960s. pogledajte samo kolika je razlika 1960. godina između naroda u Japanu i naroda u Ujedinjenom kraljevstvu, to jest Velika Britanija. But the Japanese hardly had the disease. Pogledajte kakva je količina, učestanost raka na ovim delovima tela u Japanu te godine bila. But in just 20 years, Ali samo u toku 20 godina, they had caught up. pogledajte da su Japanci dostigli zapadni svet. So you see, either the genes had changed in 20 years, Ili su se, dakle, u toku 20 godina njihovi geni promenili, or something else changed. ili se nešto drugo dogodilo. The women, exactly the same. Kod žena sasvim slična situacija. And you see, it's not only genes that run in families. Ne samo da geni povezuju članove porodice, But diets run in families. već i način ishrane na neki način povezuje članove porodice. So let us look at the 10 leading factors that cause disease in the United States. Hajde da pogledamo koji su to 10 osnovnih faktora koji izazivaju bolesti u Sjedinjenim državama, ili ne samo bolesti, smrt. I like using the United States Ja uzimam kao primjer Sjedinjene države, because they're the worst possible example that there can be. jer tamo je najgore što može da bude. Heart and blood vessel diseases, number 1. Dakle, osnovni, najveći uzrok svih bolesti su bolesti srca i krvnih sudova. Followed by cancer, Zatim dolazi rak, and then there's a rapid decline with other diseases. a onda vrlo mali broj se može pripisati ostalim bolestima. Almost 1 million people are affected per year from heart vascular Skoro disease. 1 milion ljudi godišnje umire od srčanih bolesti i bolesti krvnih sudova. Over 500,000 by cancer, Oko pola miliona, nešto više, umire od raka. 105,000 by lung diseases, 105.000 ljudi u Sjedinjenim državama umire od kroničnih bolesti pluća, and then come all the other factors. a onda dolaze svi ostali faktori. Now that's for the United States. In other countries it might look a little different. Možda je u drugim zemljama malo drugačije. Now, what does science say was the main reason for these sicknesses? Ali šta nauka kaže? Koji je osnovni razlog za sve te bolesti? You will be surprised to see that the number one cause Vi ćete možda biti iznenađeni kada ustanovite da je uzrok, prvenstveni uzrok, broj 1,
was poor diet and inadequate exercise. Da je to loša ishrana i loš način života. Followed by poor lifestyle choices. Dakle, prvo je loša ishrana, a zatim loš izbor životnih navika. Infectious diseases, only 90,000. Kao što vidite, infektivne bolesti 90.000. But the amazing thing is that all these ones in the lower ranks over here Ali zanimljivo je napomenuti da sve ovi uzroci smrti koji su zauzeli niža mesta na tablici, receive the most publicity. one doživljavaju najveći publicitet. Now, if we want to look how to live longer, Ajde da pogledamo šta to znači živeti duže, kako da živimo dugo. then it's obvious from the previous statistic that smoking is not a good idea. Očigledno je na osnovu svih dosadašnjih podataka da pušenje nije zdrava navika. And then we don't sleep enough. I zatim drugo je kad nemate dovoljno sna, treba spavati 7 do 8 sati dnevno. And if you change one thing today, A ako nešto treba promeniti danas, then I would suggest you start having a good breakfast. ja bih vam preporučio, ako želite da bilo šta promenite u životu, ja bih vam preporučio da imate redovan doručak i to obilan. We're always in a hurry, Mi se uvek žurimo, and people think that by skipping breakfast they might even lose some weight. a ljudi čak misle, ako preskoče doručak, da će možda čak i izgubiti nešto na težini. The fact is that your metabolism is highest in the morning, Ali činjenica je da je metabolizam na vrhuncu u toku jutra, and a good breakfast will actually make you lose weight. a i na kraju krajeva jedan dobar doručak će čak dovesti do gubitka težine, Because you actually use the energy. jer ćete iskoristiti tu energiju koju ste uzeli. Your risk of heart disease goes down. Your risk of getting Vaš heart disease rizik goes od down. oboljenja od srca će se smanjiti And it just makes good common sense to have a good breakfast. i zato ima mnogo zdravog razuma u navici da se svakoga jutra redovno uzima obilan doručak. This is a toughie. Difficult. Don't eat between meals. Zatim sljedeće pravilo je nemojte jesti između obroka. Maintain a proper weight. That might seem difficult. Da, održati odgovarajuću telesnu težinu možda izgleda teško. And exercise regularly. Vežbajte dakle redovno. And cut down on the other things like drinking. Odbacite sve ostale nezdrave navike kao što je recimo pijenje. Now these are obvious things. Everybody knows these things. Ovo je sve očigledno, svako zna za ova pravila. But this is an interesting one. Ali evo jednog interesantnog podatka. This is a scientific article which tells us how many people get sick Ovdje je jedan naučni članak koji nam objašnjava koliko ljudi se razboleva from prescription drugs. od lekova koje su dobili na osnovu recepta lekara. In other words, drugs given by the medical fraternity. Drugim rečima, lekovi koje ste dobili od svog domaćeg lekara mogu da vam oduzmu život. In the United Kingdom, U Velikoj Britaniji it is estimated that 70,000 people die per year from prescription drugs. izračunato je da u Velikoj Britaniji 70.000 ljudi umire godišnje od lekova koje su dobili od svog lekara. That makes it the second biggest killer after heart disease. Što je drugi po važnosti ubica kad se uzmu u obzir stanovnici Velike Britanije. That's quite a shock. To je svakako šok za svakoga od nas. So if you can live healthy and avoid the pills, Dakle, vi možete živjeti zdravije i izbegavati ono što vam škodi, then you can put years on your life. onda možete dodati godine svom životu. I'm not saying that all prescription drugs are bad. Ne, nisam ja sad ovim rekao da sve što ste dobili na recept od svoga lekara je loše. But we have become a world of pill junkies. Ali mi smo postali na neki način svet pilula, svet loše hrane. Just a simple painkiller, too much of it, just 10 tablets of particular painkillers and you're dead. Na primjer, ako uzmete samo sredstva za ublažavanje boli, uzmete li 10 takvih tableta, vi ćete umreti.
But we go from tablet to tablet. Ali mi jednostavno idemo od tablete do tablete. And the same applies to our lifestyles. A isto se to odnosi i naš način života, naš životni stil. You know, if people tell you you should live a healthier lifestyle, Kažu vam, trebalo bi da se živi zdravim načinom života, then the answer is, I haven't got time. ali odgovor na jednu takvu preporuku jeste nemamo vremena. It'll cost too much. Ili to košta suviše. I'm too busy. Suviše sam zaposlen. Give me a tablet. Daj mi tabletu. What am I missing? Za bilo šta. Give me a vitamin tablet. Daj mi, ako mi nedostaje nešto, daj mi vitaminsku tabletu. Well, I've got news for you tonight. Ali ja imam jednu vest za vas danas. How do we mop up the free radicals in our bodies? Kako da se rešimo tih slobodnih radikala koji su veoma odgovorni za bolesti kao što je rak? Well, we've been led to believe by buying a bottle of antioxidants. Mi smo do sada verovali da se možemo rešiti slobodnih radikala na taj način što ćemo kupiti bočicu sa sredstvima koja će ih uništiti. Well, let's see what science found out about some of these tablets. Ajde da vidite šta kažu naučni časopisi o takvim tabletama. Vitamin pill fails to fend off cancer. Kaže ovdje da vitaminske pilule nisu uspele da odbace rak. Here are two studies that were done on beta carotene. Dva su istraživanja napravljena na području upotrebe beta karotena. It is a known fact that people who have a high consumption of beta carotene Veoma je dobro poznata činjenica da ljudi koji uzimaju velike količine beta karotina are protected against cancer. su bolje zaštićeni od raka. I mean, your moms all told you, eat your carrots, good for your eyes, good for your health. Vaša mama vam je već govorila, uzmi jednu ili dve šargarepe i bit će ti bolje. But today's society says, give me a tablet. Ali danas vam pružaju pilule. And so they put it in a tablet. Daju vam beta karotin u obliku tableta. And they wrote on the bottle, protects against cancer. A na bočici piše zaštita protiv raka. But the US Drug Administration Ali u Americi njihova administracija za borbu protiv droga has a law ima jedan zakon. which says you may not put it on the bottle Kaže se, a ne mora se to staviti na bočicu, unless you have proved it in a 10-year study. dakle ne smeš staviti nešto na bočicu dok to nisi po naučnim metodama dokazao. No problem. Nema problema. So they started a study I tako je počelo jedno istraživanje. using smokers. Za istraživanje su se poslužili ljudima koji puše. And they said, good, we'll give beta carotene to the group that smokes, Kazali su u redu, mi ćemo dati tablete beta karotina ljudima koji puše, and to another group of smokers we'll give a placebo. a drugoj grupi pušača daćemo placebo. And then we will prove that beta carotene protects against cancer. Da bismo mogli na neki način dokazati da beta karotin stvarno štiti od raka. Now there were two studies in the world. Bile su u stvari dva ovakva istraživanja u svetu. One was the Finnish study and the other one was the Correct study. Jedno je bila finsko istraživanje, a druga je bilo istraživanje pod naslovom Karet. Now the Finnish one was running a little bit longer, Ova finska istraživanje je malo duže trajalo, but before the 10 years were up, they stopped it. ali pre nego što se navršilo 10 godina ovog istraživanja, oni su ga zaustavili. Because they found something horrible after 7 Jer su years. ustanovili nešto užasno. Those that were getting the beta carotene Oni koji su dobijali beta karoten had considerably more cancer than those that were getting the placebo. imali su više slučajeva raka nego oni koji su dobivali samo placebo, praznu materiju. So they stopped the other one after 4 years Posle 4 godine istraživanja završeno je ovo drugo. and analyzed and found the same thing. I analitičari su pronašli istu činjenicu. So beta carotene was increasing the cancer. Da se u stvari uzimanjem beta karotina povećava broj obolelih od raka. Impossible. Nemoguće, kažu ljudi. Everybody knows beta carotene is good for you. Jer svi znaju da je beta karotin dobar za one koji Carrots se have boje. never caused cancer. They are anti-cancer. Fact.
Beta karotin nikad nije izazivao rak, to je antikancerogeno sredstvo, prema tome ne može ovo biti tačno. Dangerous beta carotene. Opasni beta karotin. And now they found Ali sad su ustanovili beta carotene does prevent cancer, da beta karotin stvarno štiti od raka, but only if it is together with everything else you find in the carrot. ali samo onda kada se daje zajedno sa svim ostalim supstancama koje se nalaze u šargarepi. Everything else in the green leafy vegetables. Sa svim onim što se nalazi u zelenom lišću i u povrću. You need the flavonoids. Potrebni su vam flavonoidi. And the vitamins in the whole thing, Dakle, sve ono što se nalazi u celini, the effect is multiplied up to 50 times. 50 puta povećava delotvornost flavonoida. So taking vitamin C or vitamin A or any one of those Dakle, uzimajte i vitamine i sva druga sredstva, is sometimes counterproductive. ponekad ćete doživjeti iznenađenje da će to biti kontraproduktivno. And so you find that the best way to take it is in whole food. A pogledajte, ustanovila je nauka da se sve to nalazi u namirnicama. So you want your vitamins, your minerals and your flavonoids? Ako dakle želite svoje vitamine, svoje minerale, svoje flavonoide, Then the number one fruit to eat is the strawberry. onda prvo što ćete jesti, to su vam jagode. Notice that the number one anti-cancer food is garlic. Pogledajte da najbolja antikancerogena namirnica je beli luk. We've done some research on garlic in my department Mi smo u mom odeljenju istraživali uticaj belog luka and found that wild garlic i onda smo ustanovili is a perfect antibiotic. da je on savršeni antibiotik. But if you have a date, Ali ako imate sastanak, then you can use spinach or Brussels sprouts or onda broccoli or one of možete those. upotrebiti druga antikancerogena sredstva kao što su špinat i ovo drugo što je navedeno. And you don't have to spoil your romantic evening. I nećete morati da pokvarite svoje romantično veče mirisom belog luka. So let me introduce you to the new vitamins in your life. Ajde da vam prikažem jedan novi vitamin u vašem životu. They look very good. Izgledaju veoma dobro. And they're full of what we call phytochemicals. Te materije, te nove, to su takozvani fitohemijske materije. This is the new vogue in science. To je nešto novo u nauci. Phytochemicals fight disease. Te fitohemijske materije bore se protiv bolesti. And there's also a group of phytochemicals known as phytoestrogens. A postoji jedna posebna grupa ovih fitohemikalija, to su fitoestrogeni. And ladies, it is necessary that you all take note. A dame, veoma je neophodno da vi svi uzimate ove fitoestrogene. Phytoestrogens mimic estrogen. Ovi fitoestrogeni na neki način zamenjuju one estrogene u telu. And women have fluctuating estrogen levels. A kao što znate, žene imaju veoma promenljiv nivo estrogena u telu. And after menopause, there's a 70% reduction in estrogen. Now you need estrogen for normal brain function. A estrogen nam je potreban za normalno funkcionisanje vašeg mozga. I'm walking on dangerous ground now, I know. Ja znam da se sada krećem po opasnom tlu. You need estrogen for healthy bones. Zato vam je estrogen neobično potreban za zdrave kosti. You need estrogen for healthy blood vessels. Zatim potreban je estrogen za zdrave krvne sudove. And so women fall into very high risk categories when they get older. I žene zato spadaju u veoma rizičnu kategoriju kada postanu starije. Men don't have that problem. Ljudi, muškarci nemaju taj problem. Because we have very constant estrogen levels. Jer kod nas je taj nivo estrogena veoma konstantan. And these phytoestrogens are not like normal estrogens. A ovi fitoestrogeni nisu u svemu isti kao i estrogeni koji se stvaraju u telu. They don't feminize. Oni ne feminiziraju muškarca.
they only protect. Oni samo zaštićuju. So they protect against breast cancer. Zaštićuju od raka dojke. Gentlemen, prostate cancer. Zatim, gospodo, od raka prostate. Heart disease. Od srčanih bolesti. Osteoporosis. Od osteoporoze. Menopausal symptoms. Zatim od simptoma menopauze. Korean women, for example, hardly get any menopausal symptoms. Na primjer, žene u Koreji kao da uopšte ne prolaze kroz proces menopauze. Ne osjećaju ništa. If they adopt the Western lifestyle, they get the same symptoms. Ali ako prihvate zapadnjački način života, onda prolaze kroz iste teškoće kao i zapadnjački žene. Brain diseases. Zatim tu su bolesti mozga. And diseases like arthritis. I zatim bolesti kao što je artritis. And the question I would like to ask you tonight. A pitanje koje bih želeo da vam postavim večeras. Are you as a nation phytoprotected? Da li ste vi kao narod zaštićeni od ovih bolesti? Inflammation. Sva zapaljenja. All kinds of heart diseases. Sve vrste srčanih bolesti. Osteoporosis. Menopausal problems. Simptomi menopauze. Endometrioza. And cognition. A osim toga radi se i o pamćenju. Healthy brains. Zdrav mozak. You know, one of the worst things for me about aging. Ono što je za mene najgore kod starenja would be to lose your mind. To je kada izgubite and not to be able to communicate with your grandchildren. Najteže mi je kad ne bih mogao da komuniciram sa svojim unucima. And in order to get these components, you must have a variety of foods in your diet. Ali da biste dobili sve te neophodne komponente, morate imati veliku raznovrsnost u svojoj ishrani. So I want to encourage you to experiment. I zato bih vas ja pozvao, ohrabrio da eksperimentišete. We get so used to meat, potatoes, rice. Mi smo na neki način navikli na meso, na krompir, na pirinač. And a little bit of vegetable. I onda dodamo nešto malo povrća. And that's it. I to je sve. When there is a huge variety to choose from out there. A imate jednu veliko obilje raznovrsnih namirnica iz kojih možete birati. And every single one has a different protecting agent. A svaka pojedina namirnica ima jedan drugi način zaštite od bolesti. And if you want to avoid cancer, there are so many roots which are blocked by these phytochemicals. Ako želite da izbjegnete recimo rak, onda postoje toliko korenja koje može da vas zaštiti od te bolesti. So here's a whole list of these compounds. Evo tu imate čitavu listu tih sastojaka. And there's a whole list of foods in which they occur. I postoji čitava lista namirnica u kojoj se oni pojavljuju. I'll show you one there. That's the cruciferous vegetables. That's the cabbage family. A to je jedna porodica biljaka u koju spada kupus. Look at that formidable list. They've got all these components. Pogledajte, te biljke iz porodice kupusa imaju sve ove zaštitne elemente u sebi. If it wasn't for the cabbage, the Germans would be dead. Da ne je bilo kupusa, možda bi Nemci već izumrli. With their lifestyle. Jer to je njihov životni stil da uzimaju dosta kupusa. So what you are seeing now is high anti-cancer foods. Dakle, što je to što mi treba da tražimo? To je hrana koja je bogata antikancerogenim materijama. Legumes. To su mahunarke. Let me repeat that. Legumes. Da vam ponovim, ponovo, mahunarke. In Africa, that's the staple diet. Legumes. U Africi to je osnovna hrana. Grains. Grains. Zatim žitarice, zrnevlje. Seeds. Nuts. Zatim imate orašaste plodove. Garlic. I beli luk. Cabbage family. Porodica kupusa. Carrot family. Zatim porodica šargarepe. Those are high anti-cancer foods. Sve je to hrana bogata antikancerogenim materijama. The aubergine. Evo ih pogledajte, imate i ove patliđane. Yes, the tomato, the potato. Zatim imate paradajz, imate even the pumpkin. Zatim čak i tikva ili ludaja ili kako god već zovete. So if we had to categorize them,
ja sam ih na neki način kategorizirao. We would put cabbage in the number 1 group up there. Pogledajte, mi smo stavili beli luk i kupus u grupu koja i pruža najbolju zaštitu. Together with the soybean and the carrot family. Zajedno sa sojom i namirnicama iz porodice šargarepa. So now you see the carrot prevents cancer. Ako dakle vidite sad šargarepu, znajte da ona sprečava rak. But take out the beta carotene and give it in a tablet. Ali ako uzmete ovu šargarepu i pripravite u obliku tablete, and you have a higher risk of cancer. Imate još veću šansu da dobijete rak. The only vitamins that I would endorse Jedini vitamini koje bih ja preporučio is when they concentrate the whole thing down, like a whole apple concentrated down into one tablet. kada biste mogli da u jednu pilulu stavite koncentrisano sve ono što se nalazi u celom plodu, recimo jabuke. But then you could also just eat 2 apples. Ali onda vam je mnogo lakše da pojedete jabuku. All right, so the summary of our findings. You saw that breast cancer, da malo sumiramo ove naše sastojke. prostate cancer. Dakle, štiti vas od raka prostate. Notice here is breast cancer or prostate cancer in the UK, Australia and the USA. Pogledajte učestanost raka prostate u Sjedinjenim državama, u Australiji i u Velikoj Britaniji. Compared to China, South Korea and Japan. I uporedite sa brojem tih obolelih u Kini, u Južnoj Koreji i u Japanu. And you know the Japanese eat almost as badly as the United States now. A da znate da sada Japanci se hrane skoro isto tako loše kao i stanovnici Amerike. But they get more phytoestrogens. Ali dobijaju mnogo više fitoestrogena. Uživajte u raznovrsnosti zdravih namirnica. Jednostavan recept, a omogućuje mnogo kvalitetniji način života.